sa atong gobernador Leonor Cagas na iyang yung itubang ang among ipangayo nga dili gyud mi mapakyas kada tuig namong hanyo padulong sa mong araw nga gihatagan jud mi niya og ani nga activity og salamat kayo sa medical team og sa mga katawhan hinaot unta nga dili mo magsawa og paghulat dili mo mapunan og sa ako mga kauban mga barangay council salamat na naamo ng support karon og natay ang skado niya naghulat na tagbaso para pang timo-timo og daghang salamat sa iyong pag-anhi karong mutara may buntag. Kinsa gatong dunay mga iro